पुणी एक सुंदर वीडियो को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो आम जाना महाराजा कृष्णचंद्र गजपति विषय जहाँकि तुम परीक्षा रे 3 मार्कर प्रश्न आसी थाए ता सहित 8 मार्कर प्रश्न आसी थाए। पिला माने ए वीडियोटी जदि तुमको भल लगिबो ताले वीडियोटी को लाइक कर देबो। एही वीडियोटी को तुमर सांग मानक सहित शेयर मध्य कर देबो। ता सहित एही यूट्यूब चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य कर देबो। तो चलो पिला माने आरंभ करिबा आजिर टॉपिक महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति 1892 मसीह पारलाखेमुंडीर राजप्रसाद रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता थिले गौरचंद्र गजपति नारायण देव एवं तांकर माता थिले राधामणि देवी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति तांकर हाईस्कूल परीक्षा पास करथिले महाराजा उच्च बालक विद्यालय से न्यूटन प्रिंस कॉलेज रे योगदान करथिले। तांकर उच्च शिक्षा पाई महाराजा कृष्णचंद्र गजपति दक्षिण ओडिशार प्रथम स्नातक थिले। 1912 मसीह से पारलाखेमुंडी को फेरी एवं 1913 मसीह से राजसिंहासन आरोहण कले। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति सत्यवादी वन विद्यालयर उन्नति पाई अर्थ प्रदान करथिले। तांकर एही महत् कार्य पाई मधुबाबू महाराजा कृष्णचंद्र गजपति को प्रशंसा करथिले। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति उत्कल सम्मिलनीर सक्रिय सदस्य थिले। से 1914 मसीह उत्कल सम्मिलनीर 10म अधिवेशन पारालाखेमुंडी ठारे आयोजन करथिले। एही समय तांको मात्र 24 वर्ष बयस होउतला। से स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन करिबा पई अनेक गुड़िए पदक्षेप ग्रहण करथिले। मधुबाबू जेतेबेले कांग्रेस रो त्याग कले सेही समय महाराजा कृष्णचंद्र गजपति ओडिशा प्रदेश गठन पाई कांग्रेस रो नेतृत्व नेइथिले। 1924 मसीह फिलिप डफ कमिटी गठन करागला। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति एही फिलिप डफ कमिटी सम्मुखरे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई दाबी कले, किंतु मांद्राज सरकार महाराजा कृष्णचंद्र गजपतिंकर दाबी को विरोध करिथिला। साइमन कमिशन गठन करागला 1927 मसीह। सेही साइमन कमिशन भारत रे पदार्पण कला 1928 मसीह। जेतेबेले साइमन कमिशन 1928 मसीह भारत रे पदार्पण कला सारा भारतर लोक एही साइमन कमिशन को विरोध कले। जेतेबेले साइमन कमिशन को सारा भारत रे विरोध करा जाउछि सेही समय रे कृष्णचंद्र गजपतिंक उद्यम रे एही साइमन कमिशन को पाटनार रेलवे स्टेशन रे स्वागत करागला एवं एही साइमन कमिशन आगरे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई दाबी करागला। 1930 मसीह एही साइमन कमिशन रो रिपोर्ट प्रकाश पाइला एवं सेही साइमन कमिशन रो रिपोर्ट रे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रो वार्ता थिला। सेही साइमन कमिशन रो सुपारिश क्रमे अटली सब कमिटी गठन करागला। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति पुणी अटली सब कमिटी को स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन पाई दाबीपत्र प्रदान कले। पुणी मांद्राज सरकार कृष्णचंद्र गजपतिंकर दाबी को पुणी विरोध कला।
ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ପାଇଁ 1930 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ସେହି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 1 ଏପ୍ରିଲ 1937 ମସିହାରୁ ଜୁଲାଇ 1937 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉନଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ 1941 ମସିହାରୁ 1944 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଇକୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର, ତା ସହିତ କଟକର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1974 ମସିହାରେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଥିଲା 82 ବର୍ଷ। ପିଲାମାନେ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଟପିକଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ତା ସହିତ 8 ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ, ତା ସହିତ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ।